love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find all. So today kita dengan Isuzu D-Max Stealth. So D-Max Stealth ni dihasilkan oleh Isuzu untuk menyambut ulang tahun ke-15 D-Max di Malaysia. Jadi D-Max ni antara salah sebuah pickup yang boleh kata kalau kat Malaysia ni workhorse pickup lah. Because Isuzu punya reputation as a reliable diesel engine manufacturer. In fact, kalau kita pergi ke East Malaysia where pickup truck ni memang dominate the landscape, ada dua jenama je yang orang akan tengok pun. So it's quite fitting lah for Isuzu to celebrate 15 years of being able to provide a workhorse for the country. Jadi hari ni kita nak sembang sikit dengan orang-orang Isuzu. Mungkin boleh cerita sikit tentang apa yang specialnya tentang D-Max Stealth ni. Jadi bila kita tengok Stealth tu first kali kita nampak Stealth Fighter kan, Stealth Fighter warna hitam selalu kan. So adakah itu tema dia? Assalamualaikum, nama saya Hanafi daripada produk tim Isuzu Malaysia Senang Berhad. Okey, pertama sekali apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba tukar kepada urban lifestyle. So kiranya ini nak bantu tingkatkan sikit lah image D-Max lah, daripada workhorse kepada lifestyle produk lah. Okay. Tapi yang ni yang version mana engine dia? Enjin yang ni kita datangkan semuanya enjin 1.9. Oh, 1.9 je lah. So kalau nak 3 liter tak boleh dapat? Memang tak ada. Kita buat ni khas untuk 1.9 saja. Okey. So habis kalau geng-geng yang macam dekat East Malaysia dia orang suka 3 liter, dia orang tak suka 1.9 macam mana? Adakah akan hasilkan satu special 3 liter Sabah Sarawak edition punya ke macam mana? Setakat ni belum dalam kami punya pipeline lagi. Belum lagi So kita ada dengan black gloss garnish di sini. Kita ada front skirt baru dan juga kita ada fog lamp yang kita tukarkan color kepada hitam. Dan surround dia lah, surround yes, dia. Betul. Dan juga di sini untuk depan ni kita ada tambahan ciri keselamatan adalah front sensor. Wheel design terbaru dan juga kita letakkan start punya identity untuk nampakkan eksklusif kepada stealth. Kita tambah pula di sini satu lagi identity untuk stealth. Dia punya decal dia, ini macam 3D decal. Betul. Tapi ini apa yang menarik di sini yang kita bawakan khas adalah power side step kita. Wah, power side step Ini first in the industry ke macam mana? First in class kita gunakan power side step untuk pickup truck. First in class for pickup truck lah. Betul. So sebelum ni kat Malaysia pickup truck tak ada lagi ni. Tak ada lagi yang pakai power side step. So kita bawakan khas untuk limited edition sahaja. Okay, kita buka pintu di sini, hanya side step di sebelah kiri sahaja yang akan on. Dia takkan dua-dua lah. Oh, dia ikut belah mana je lah pintu buka. Ikut pintu. So, ni dia punya warranty sama ke dengan kereta? Turun naik tu? Warranty dia setahun. Untuk the power step tu? Power step. Okay, untuk power step ni ada safety features dia. Okay, katakanlah kita budak tersepit. Okay. Contoh, okay saya tutup dulu. Kita letak kaki pun dia takkan naik. Oh, dia tak ada load sensor lah. So sama juga kalau contoh tangan ni kat sini. Ush. Okay, dia akan stop. Oh, dia tak sepit Dia tak sepit. Dia berhenti kat situ lah. Okay. So boleh angkat lah. So kita consider safety features kat sini lah. I see. Dia ada lampu ke situ Okay, ada lampu dekat sini. Sebab kita consider bila malam, kita takut ada yang tak nampak. Oh, so side step ni memang ada lampu Betul. Okay, kiri kanan ada lampu. Okay.
Ini pakai hydraulic Hydraulic. Okey. Setengah orang dia pakai macam spring aja kan So ini betul-betul soft soft load Kami reduce 70% weight. 70% kita buang weight tu dengan gunakan hydraulic. Maksudnya? Sebab tailgate sebelum ni berat. Okey. So bila kita letakkan kita punya tailgate assist ni, kita berjaya kurangkan weight tu 70%. So maksudnya kurangkan usaha untuk angkat ni lah. Betul. So dengan satu jari dah boleh tolak. Okey. Mainly apa yang kenapa kami propose, sebab kita takut accidentally budak terbuka ke. So jadi jatuh slow. So tailgate assist ni hanya untuk yang special edition atau memang ada sebenarnya? Memang ada. Tapi untuk special edition kita letakkan dia jadi standard lah. Okey. Dia untuk variant lain mana yang ada? Semua variant? Premium ada. Oh, premium saja. Yang standard tak ada Dan dia ada macam memang rasa macam spring loaded lah, tolak tu dia macam dia pun so dia dah pada mula-mula tu dia banyak membantu lah. So let's try again. So dia turun. Dan bila kita angkat, okey, dia kalau you angkat terus dia akan continuous, dia rasa light lah. Tapi kalau you angkat pelan-pelan dia jadi macam dia load, dia berhenti balik, dia macam nak turun balik. So it works bila when you not thinking about it. Kalau you macam cuba-cuba nak test ni, dia memang bila you berhenti tu dia macam ingat you nak turun balik kot. So dia akan jadi berat balik lah. Tapi kalau you continuously tolak, dia continuously ringan. Frail kita kawan hitam. Roof rail, tapi yang ni silver. Hitam Lighting. Lighting. Tadi pun sana. Lighting dan nama tu saya tengok pada tadi kata hitam, saya tak hitam. Lighting kuning. Tapi dekat sini nampak hitam. Dekat sini nampak hitam. Bila tengok dekat kereta putih ni memang nampak dia punya roof rail tu warna hitam lah. Tapi tak ada example. Apa sahaja dia tak naik So tak rapat. Oh, kalau tutup tak rapat dia tak naik Tak naik. Okey, so kena tutup rapat baru dia naik. Perbezaan harga antara yang ni dengan yang premium berapa? 10,000 difference. So 10,000 beza dia. 1, 2. So this is 125,799 on the road without insurance. So the premium is 115 lah basically. Correct. Okay. So for customer that purchase in August, register in August, so they will get the free sports bar. Oh, the sports bar tu only in for August. Yeah, it's something like free promo for August. Okay, so after August you don't get the sports You bar. don't get the sports bar, correct. You have to pay extra. How much? Sports bar is 1,300. Okay, so if you want the sports bar and the deck lid, that means in August you only pay 2,200 for the deck lid. You get sports bar for free. Okay, when Is that it? Is that how it works? when you register, you purchase within August, you get a free sports bar. Right? If you don't like the sports bar, you can upgrade it to take the lid at 3,000 ringgit. 3,000 ringgit. Yes, additional 1,000 rebate. Okay, so actually the sport lid cannot be installed with the sports bar on. No. Only one only. Only one only, Oh, yes. you cannot have both, huh? Yes, I will. Actually di belakang ni kita ada satu kamera di belakang yang kita tak nampak. Okey, sekarang ni di start Kamera kat sini memang ada kan? kamera ada di sini dan lagi satu di belakang. Di belakang. Dia Mana? untuk dapat kat SD situ. di bawah tu. Okey, mainly benda ni kita gunakan untuk kita monitor apa yang ada di belakang. Kalau orang nak bawa barang, nak tengok apa berlaku, dan juga kita boleh nampak view daripada belakang. Macam dashcam ke apa? Macam dashcam. Tapi untuk belakang. Tapi untuk belakang. Dia depan dan belakang. I see. Okey, kedua-dua depan dan belakang dia ada motion sensor. Okay. So in case ada image bergerak di belakang, contohlah saya bergerak di sini, dah start buat recording. Ni masa kereta tak bergerak lah. Masa kita tak bergerak, kita bagi parking mode, dia akan standby. So lampu maksudnya kamera ni always on lah. Dia always on. Cuma yang depan tu, nanti kita ke depan, saya tunjuk. Dia akan start, macam di ujung sana kita akan nampak dia slow motion lampu di sana. Apa benda? Yang warna putih tu. Okey, dia slow motion. That one kita kata standby mode, tapi kalau ada image yang dia rakam yang lampu berdekatan, kelip-kelip dekat-dekat. dia akan fast blinking. So tu sebenarnya untuk
kalau kita parking kereta lah. Yes, parking kereta. Kalau ada orang nak buat hal Normally ke kalau kan. normal DVR kita start je boleh rakam. Ya. So kali ni dia ada extra kita panggil parking mode. So in case ada motion di depan, sama ada orang nak sebelum berlanggar dia dah start record lah. Ada motion dekat depan dia akan detect. So tapi yang itu untuk masa parking ke masa dah bergerak? Okay, masa bergerak dia akan always on. Cuma bila parking dia akan ada parking mode. Bila ada motion dekat depan baru dia rakam. Ni just in case orang nak cuba buat sesuatu kat kereta buat sesuatu lah. Ataupun tiba sebelum pelanggaran kita parking orang hit kita boleh record lah. Kalau orang langgar kita masa kita parking. Yes, kita tak nak dah langgar boleh rakam. Ya. So sebelum langgar kita dah nampak dah. Okay, so tapi benda ni bateri kena hidup lah. Kalau bateri habis kong dia tak jalan lah. Dia ada bateri punya safe mode. So maksudnya? sebelum bateri kong dia akan off dulu. So dia tak nak kereta yang mati, biar dia mati dulu. Tapi dia punya power consumption very low kan? Very low, betul. So berapa hari sebenarnya dia boleh berfungsi kalau kata kita tinggal kat airport kadang-kadang kita pergi 2-3 hari ke? Kami ada, dia boleh pergi up to 3 minggu. 3 minggu without draining the battery? Without draining the battery. So kalau kata kita pergi ke abroad, kita parking kereta dekat airport, benda tu rakam 3 minggu selamat lagi lah. Dia masih boleh. Lah. Tapi bila bateri start low dalam 11 volt dia akan off sendiri. So dia memang ada sensor untuk power dia lah. Yes, so betul. dia nampak power drop to 11 volts dia akan off. Okay. So 11 volts tu kira masih boleh start engine ni kan? Boleh start lagi. Okay, so depan dan belakang sebenarnya kedua-duanya ada motion sensor. Okay. So cuma bila yang belakang tu ada image, ada motion, yang depan akan start blinking. Okay, so kita continue dulu dengan leather seat. Okay, leather seat kita buat limited edition, kita gunakan konsep merah dan hitam. Okay, kita nampak more sporty. Okay, so untuk merah dan hitam ni hanya khas untuk limited edition saja. Dan juga interior ni kita gunakan kemasan kita panggil piano black. Kita nampak di tepi di depan piano black. Piano black ni. Okay. Untuk interior kita gunakan black interior di atas. Pun kita tukar sebab normal punya roof lining tu. Roof lining dan juga pillar tepi, pillar A, pillar B semua warna hitam lah kita tukar. So dia punya roof lining pun dia orang tukar jadi warna gelap. So nampak lebih cozy lah. Tapi kalau awak yang rasa claustrophobic, payah sikit lah. Tapi memang cantik lah warna hitam. Some people tak boleh rasa sempit, dia memang takkan suka warna hitam lah. Okay, go on. Lagi? Okay, next untuk carpet mat. Kita datangkan dua jenis carpet mat. Yang pertama, kita bagi coil mat, this one. Tapi pada masa yang sama, normal carpet mat kita bagi juga. Okay. Sebab kita tahu ada customer yang lepas dia beli, dia pergi buat juga carpet mat. So, kita bagi siap-siap lah. Okey, itu dia Isuzu D-Max Stealth. Satu lagi pilihan untuk mereka-mereka yang meminati pickup truck dan pickup truck memang semakin popular sekarang. Apapun, setakat itu saja persembahan kita hari ini. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kalau belum like tu, tekan butang like dan tekan butang subscribe dan juga butang bell. Tolong kita dah dapat 50,000 likes. Thank you 50,000 subscriber. Thank you.